درود هموطنای عزیز، درود با انسان هایی که مرا میبینند، درود با انسان هایی که مرا نمیبینند. امیدوارم که همتون خوب، صحت، سلامت، سربلند و خانواد هم باشید. اگر که من دوست و همین نوارا که شده موندگی باشم، فراموش نکرده باشم، از یکایک شما یک خواهش میکنم که یگان لایک، دیزلایک، تر لایک، جر لایک، پر لایک یگان چمونه و نویسین تا که ما سر مسئله و سر مقصد گذاریم صحبت کنیم. دوستان عزیز، در باره نواری که آخران کرده بودم در کامنت ها بسیار مردم ناراضگی کرده است که یعنی گپ زنن. من در همین باره کمتر گفتنی دارم. ببینید هموطنای عزیز، ما فقط اون آدمی را که شوم میبینیم و گنده میبینیم برای همه اجازت میتیم که او را تحقیر کنه یا تنقید کنه، بگیم گپ زنه. دوست در اصل یک نمودی دشمن است. یعنی میگن که دوست در اصل یک نمودی دشمن است و زور دشمن و شر دشمن است. یعنی اگر که او انسانی که سیری ترا داخلی ترا میدونه، او یعنی زورترین دشمنی تو میتونه شود. یعنی لبای وریم ترا میتونه شکنه، لبای وریم ترا میتونه نکلینید مونه. برای چی؟ برای اینکه سیری ترا میدونه، داخلی ترا میدونه. برای همین میگن که دوست در اصل یک نمودی دشمن است. یعنی دوست هم یک نمودی دشمن است، پروستا بنام دوست، یعنی که بر چیزی که داخلی ترا. دوست در اصل یک نمودی دشمن است میگن و زور دشمن و شر دشمن است. یعنی زورترین دشمنی تو، شرترین دشمنی تو میتونه دوست باشه. برای اون کی میگه که تمام سیر اسرار تو در دست او هست. ببینید هموطنای عزیز، اگر که در دنیا خواهید چند یعنی که آبرو داشته باشین، همه شما را در لبای جو تاجیکستانی گفتگی کلمه ده، یعنی که یک اعتبار پیدا شود که یو شرای نر بچن. فقط یک چند تا پراویل زندگی هست. همون پراویل را اگر همه راستکی بخپین برین، همون پرینسپو را اگر که نگذارین که در لبای توجگه شما را احترام میکنن، حرمت میکنن و بگیم که گپ شما گپ میشود، در جای شما بودگی دیگه آدم گپ نمیزنن. اولین پراویلا در حیات شما، هیچ وقت یگان تاجیکستانی را در پیشتون فضولیت نکنین، اجازت ندین که یک کس مزاح کنه یا که بخنده. ای بالا، اگر که او دوستی شما باشه، زورترین دوستی شما باشه، درباره تاجیکستانی فرق نداره که تاجیکستانی قطعی شما کانفلیکت دارین، نمیدونم بیناتون فرق نداره، هر چی باشه، نه که او بیگانه دوستی است، دوستی جانی است. اگر که درباره یک تاجیکستانی مزاح کرد، یگان پریکول کرد، یگان خندید کو جوشت در دهنش همین سلو وقتی کو بزنینش. این اولین چیزی است که یعنی در لبای جو شما را میتونه احترامتونه بالا کنه. دومین چیزی است که هیچ وقت در پیش یک آدم بیگانه، یک آدمی که نمیدونم شما میشناسین یا نمیشناسینش یا بیگانه باشه، فرق نداره، در پیش او ای بالا یک تاجیک نخندین، یک تاجیکستانی را ای بالاش نخندین. این دومین پراویل است، هیچ وقت نخندین. سومین چیزی که
дар пеши як бегона ку ҳеҷ вақт нагӯед ки як тоҷикистони ҳамватанита аста қарздор аст ё дар пеши як тоҷикистони дигари и ҳайма қарздор аст, қарз анадод гирифта гашта истодааст. яъне ки ин чиза нагӯед. қарз байни шумо байни ҳамо аст. шумо худтон ҳал кунед проблематона. яъне ки сирри байни худтонаку дар кӯча гирифта нагардед, пеши ҳар кида нагӯед. ин сеюмин чизе аст ки яъне ҳурмати эҳтироми тоҷика гем ҷоштам. агар ки наиҷа шумо ду тоҷикистони қад ба қад мушт ба мушт карда бошен, ҳозир дане момент ҳозир агар як бегонаи дига дар бораи ҳамо ҳозир қатита ҷанг карда ба дустар барава бо қати як каси дига ҷанг куна, каштал ба каштал шава, ту бира дар бари ӯ беист. яки як 10 минут пеш қатита каштал ба каштал шида буд. дар пушти ӯ бест ва гем ки тараф шабиги. ин чизе аст ки правилое ҳаст ки дар любой ҷо, дар любой поворот, дар любой чиқрӣ ва гем ки об рӯи тоҷикистонӣ мешава, об рӯи тоҷик мешава. ва ҳеҷ вақт душмани тура позволят наки як бегонаку чизе ки хоҳа бига, барое ки ӯ ба ту душман аст, ӯ ба ту камбудӣ дорад. не ки ӯ тоҷику тоҷикистонӣ аст. агар як кас дига ӯро таҳқир кард, бидонед ки ӯ тоҷика таҳқир карда истодааст, бидонед ӯ тоҷикистониро таҳқир карда истодааст. новобаста байни шумо ӯ тоҷики дигари камбудӣ дорен, каштал ба каштал дорен, кушокушӣ дорен, фарқ надорад. ҳар камбудӣ ки дошта бошед, ҳеҷ вақт позволят накунед бигем ки тоҷикда бигем ки як одами дига душмани шуморо ҳам боша, як одами дига ку ҳақорат кунад, барое ки ӯ тоҷик аст. душмант ҳам боша, тоҷик аст. ӯро ҳақорат кардан тоҷик ҳақорат кардан аст. ӯро ҳақорат кардан тоҷикистониро ҳақорат кардан аст. агар ки ту қадри ватан ва қимати ватанта донӣ, ҳеҷ вақт позволят накунед ин кора бикунад. новобаста агар ки отата кишта боша, ту қатъи камбудӣ дорӣ, ту қатъи ҳисоби китоб дорӣ, ҳеҷ вақт иҷозат нате як каси дига онамо отата киштаги инсонаку аскарблят кунад, як кас отата киштаги инсонаку ҳақорат кунад, як кас отата киштаги инсонаку издиватсия кунад. отаи тура киштагӣ аст, ту камбудӣ байни худат дорӣ, яъне ҳамуҷа не ки бегонара дар инҷа болои ию болои ӯ. сеюмин чизе, бисёр тоҷик беобрӯ шидагӣ, тоҷикистони беобрӯ шидагӣ сабабҳо дорад. дар худи ҳамин Россия чӣ ба тоҷик беқадр шид рафт гуфтагӣ саволҳо да ҷавоб ҳаст. ҷавоб ҳаст, дида и беҷавоб намемонад. тоҷик чӣ ба беқадр шид? тоҷик ба сари тоҷика дигар инсона гирифт, бандит карда оварда, тоҷика унижат кард, тоҷика накалени шинонд дар пеши бегонаҳо, бо ҳамроҳии бегонаҳо. тоҷика дар бутулка шинонд, дар бараш бегонаҳоро оварда ба сари тоҷика зӯрӣ кард. вот дар куҷо тоҷик беобрӯ шуд. анами ҷада тоҷик ва тоҷикистони беобрӯ шуд. медонед намера. барои ҳамо ин стилое ки ҳаст, на танҳо барои як эмомалира баҳмед як эмомалира мешканам гуфта, ё ки баҳмед як эмомалира таҳқир куна нобиташ, ё ки баҳмед як одама таҳқир мекуна нобиташ гуфтан қатӣ, яъне ки ба ин баҳмед шумо обрӯи миллат ва обрӯи ватантона мерезонед, мепартоед ки шумо иҷозат метен як инсони қатӣ шумо камбудӣ дора, як кас дигаро позволят мекунед як тоҷикистонира бигем ки аскарблят куна гап зана. ин ҳамон правилое ҳаст ки любой тоҷика дар любой ҷо эҳтиром шуд, тоҷикистонира эҳтиром шуд, дар ҷои худаш мегузорад. агар дар он ҳолате ки шумо ин ҳами правилаҳоро саблюдат кунед, ин ҳами правиларо агар шумо саблюдат кунед, дар любой ҷо як одам тоҷик да гап задан наку фикр мекуна, бес ҳозир гап мезанӣ ки инаи гап мезана, ҳозир гап мезанӣ инаиш гап мезана. ман дар Россия будагимда ҳамун тарафҳои худмон
фулоб ядата бузбала буд да як ҷо зиндагӣ мекардем. ҳамун бузбалам ранги ма мардикорай ва ма мардикорам. уҷа дига фарқ надорад ту бузбалаи майдаи калони фарқ надорад, ҳама мардикорем. дастройка кор мекунем. дар ҳамун поён як зали калонай бояд магазин шавад ки баъди стройка бучидан дом бучидан бад ҳамҷа ҷо карги ҳамун рабочиҳо хоб мекунад. утари чанд та ҷоя ҷои магазин шумо хоб карги наматон медонед. уҷа да карочи крават кардагиай кат кардагиай тахта қати дуронашда хай дуронаш хона кардаги зиндагӣ дорем. баъд ҳам бузбало карочи як ҳамун як бечорака ҳамун вечно зачумарид кардагианда принципи наме нос ҳамаи каша мега брачкам ностувкна капте иям кор кардагиай иям монда шидагиай иям мефора дам бигира дроз бикаша нав дроз каштагиай брачкам хе ностувкна кабиёр брачкам хе об биги биё бихрем ята брачка биёр брачка биёр брачка биёр. ман ростӣ тоқат накардам новобаста аз бузбалагӣ ва ҳамун гуфти ҳамун гапо ва қагиш акавдодаро буда ман да дига похрем ба тоқат накардам ва хестам гап задам. гуфтам бача гӯш ки ҳамеам одамай носа кашиди кайфта кади ина ман мекашам ман мехезим мерам туфш мекунам бихе бира туф ки ты чӣ билаи гудак аз диватса дори ҷавона бира биёр анаки бубинем чӣ шид дар дохили стройка ҳами аҳвол буд ҳами ишзурай падай битемадай илтимос фалонира биёр брачкамро биёр брачка биёр брачка биёр янам хеле гапо зиёд буд. ман кулан противӣ мекардам ҳами чизда кор мекунӣ моли тай кори тай фро бира бигӣ тамом бира бигӣ худат накии кора накии кора. дар инҷа дигар миллатҳоам будан дига урусҳо будан основной бигем ки дар ҳамун техникаи сантехнически кор мекардан ҳамун батаре матарео монтаж мекардан ва ғайрао корора урусҳо кор мекардан. дига тоҷикҳоам ҳамин кор буд ин кора урусҳоам ёд гирифта буданд. ай ҳамун боло истодагӣ братишка фиш мегуфт принеси пожалуйста это у лифт надора у 5 метаж 6 метаж дай пожалуйста принеси пачки электрода пожалуйста принеси это и вечора гудак мегирифт мебурова у пул кор кадестай кори вай фро бики худат. ман чанд бор қати ҳамун урусҳоам дар ҳамунҷа бигем ки бугу кардам спускайся гуфтам сам вазми набар гуфтам намондамаш кор шай бия бикуна ин нест ки ба ёрдами ту пул кор куна фроя бигира ва ҳаминҷа баъд ҳама мара шум дида буд ҳама ай тоҷико саркардагӣ то узбек то бигем ки урус мара шум дида буданд ки тамаҷуда бигем ки лезид мекунӣ яъне гап мезанӣ. бибинед дӯстои азиз ин правилои аслӣ аст. дар пеши бегона ҳеҷ вақт ку як тоҷики хитанагу бихебрая чира биги биё бихебра бики илтимос бики ё пожалуйста бики накунен ин кора накунен кори хитонай бихезем буд кунед. шумо аввал пеши ҳамура кор фармонда хитон тасаввур кунед ки як аз шуморо ҳамтари ганият кардеста и вообще намешидаги ҳаётда правила аст. хай калонай ку похуяй калонай реально похуяй калонай ин маъноиро надора калон шид гуфта дига тра гудаки гуфта давондан бигира намонен инами корора ва накунен дар пеши як бегона як инсони дигар инами чизода инами хатогиёда ҳамватанои азиз раҳ натен. ҳеҷ вақт позволят накунен ки агар эмомалӣ ҳам тоҷикистонро фурӯхта боша позволят накунен як кас эмомалиро бегонаи гапа гап зана. хитон ҳақ дорен бибироен гап занен гапи шумо аст кори шумо аст не ки бегонаро иҷозат натен таҳқир кардани тоҷикистонӣ да ки набоша хари тоҷикистон боша ку таҳқир куниш намоненаш. дар ӯ ҳолат шумо ҳар яктаи шумо дар любой ҷо обрӯтона пайдо мекунед. любой одам дар пеши як тоҷики дигара гап заданда уже бигем ки метарсада на хеле духш намераса ки гап мезани даҳанта мезана ята чӣ мега чӣ гуфтести мега корите чиай мега яъне ки на хел аст правилои эҳтироми миллат ва обрӯи намо миллат
این همین چیزا رو اگر نمی پراویلا را شما سابلیدات کنین در لبوی جا بگیم که شما را هر یک تاتون هر یک تاجیکستانی را در لبوی چقری در لبوی پاورات احترام تون میکنه. اگر شما این پراویلا را سابلیدات نکنین در پیش شما یا تاجیک ازاد اوسو بگریزین در پیش شما یا تاجیک یک آدم ای بالاش خندید شما برش ایستاده ها 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 بخندید بدونین که هیچی نمیشین بدونین ایدا به آبرو میشین میرین ایدا به آبرو میشین میرین. اگر که یک تاجیکستانی را در بالاش ای بالاش خندیدن شما هم برابر او ایستاده خندیدین نمیدین. اکثر ما یک عادت داره یک گپاشون بگریزه جنجال کنه او را اگر دیگر کسا بزنه این میگه خوب بود کرد زدد مایلی زورت کرد خدا میگه انا خدا نشونش داد انا خدا نشون داد. اینا میدونه که اینجا تاجیک به آبرو شده ایستاده است و میگن که اگر یا کمبودی داشته باشه بزنش میگن مثل همون که اما گرگی رانی نیده میگه کل بوچی هم گرگی مایب ده مایچی نپاداد میکنه مگز هم نپاداد میکنه. امی اگر تو شیر باشی تو فیل باشی اگر یاره شواتاند در همون یاره پشه فقط نپاداد میکنه یعنی اگون چیزی بزرگ نپاداد نمیکنه فقط پشه نپاداد میکنه. این همی است که اگر شما خطون یاره کنین داخل ملت تونه بدونه که پشه نپاداد میکنه شما ده ولی دیگر کسی دیگر نه کرمو نپاداد میکنه یعنی افلوسترین چیز شما دا حمله میکردگی چیز همو است جایی که رانی شما نمو است. این همی چیزا را از بین ابسولوت اگر بردارین دل بای جا کنفلیکتی خطون حل کنین نه اینکه بیگانو را در سر یک دیگری تون آورده رکت بازی کرده ای من نمیارم کوزی نیجا کو وزی بس من زنگ زنم کوزی تاری ما چی نمیکنم ما را جیانی خدم بسری ما را اودان فایرود کردگیه جیانی خدم بسری ما را اودان فایرود کردگیه بچه امام بسری ما را اودان فایرود کردگیه یا شپلوقش زده بودم اودان فایرود کردگیه با اومد گفت که هم گپا رنگی ترمیناتر های ماشین با در هوی میکنه او نمیفرویه و بچه کینو از کو اول پوش نشون میده بعد توست روش دمیوره کو رنگ کینوگی میفرویه های ماشین او رکت بده زور بده هم خب ماشین دارش اوی که اگه اوینوش سیاه با تلفن قطعی گب زیسته خیلی در تمکم که گب زدن بگه که با من نگاش دارم این چی باشه وجه خیلی میفرویه با یه پوش میفرویه با دیم پوش میفرویه بو گارنی رکلام خاطی میفرومده بده او بو ملو بده ملو کلیچکاش ملو بده است ملو رکت کلیچکاش بده است ملو یا در وقتش خونده بده است یا تاش ملو بده است نمیدونم ایشون بود ملو بده ایشون بود ملو بده خیلی کلیچکا داشت و هم تا رکلام کت فرومد ای یعنی ما قطعی همجا کرد چه و گاب زدن گو همای گو گو ممکنه اختای همین نود توجی که گفتم ما خود در کرمیو تو مده گو نفهمیدم گفتم در کار باشه بیا پیش مخی نمیبینید اگه جا ایستادگیه این تر رکتا داره ما ایشون با سر ایش یعنی که این چیز اکاودو دارو هم میکنن دیانو هم میکنن تقویی هم میکنن این پاستوبکایی است که خدمونا به ابرو کده فروخته به ناموس کده اومده این همه پراویلا را سابلیدات نکردیم. من در لبای جا در لبای پاورات یک انسانی بیگونه امام علی را گپ میزنه یتیم فا گپ میزنه فرق نداره رستم گپ میزنه شاروخ گپ میزنه کو ما پزولیت نمیکنم که او گپ زنه میگم پوش دانتا چیکار داری تو بپشیده کی تو چی پرابلما داری قطعی گراجدارینی که جای کدام دولتی ها اوی بخای جا میگم حق نداری گپ زدن
یعنی من اجازت نمیتم همون انسان بدونه که دشمنی تو دا اگر لزید کنه، اگر دشمنی تو تاجیک باشه و تاجیکستانی باشه، یعنی که نه تاجیک دیگری کو در برش راست میسته. دشمنی را لزید کردن نمیشه یک بگونه. باید اینه پراویلا را کو دیگر انسانو بدونه که ما اگر بین یک دیگری ما کورچا شپک، پیستالت شپک، تانک شپک، پوشکا شپک کدسته باشیم، نه که ای او طرف ما بدگی رقیب ما دا یک کسی دیگه اگر لیش نگاب زد کو باید ما او را گاب زنی نمونیم. برای که کم بودی بینی منت هست، بینی تاجیکستانی هست. او را در روش توف کنه بدونین که یک تاجیکستانی را در روش توف کن. رقیب شما را در روش یک از توف کنه، شما را بخنده در روتون ولی مثل همونه که یک خونه میدروی کو بعد یاده تا بچه دوره بچهش خیلی بزبالای بزنه تا کو گفتی همون گپو پراتست قطی میگردی بعدی زدنی و بعد اوتای و قطی چکنی بعد بچهش همه گفت بچه ای زوریم نه که همه اوتات پیدرازه فهمیدی؟ представляешь это син пидораза мешавада то бачаи пидорази гуфтаги маъно дорада баъд ё хусан мешава мара таъриф кардуне ки отама пидораз гуфт ҳамин хел шида истодааст фаҳмиде иам халқа таъриф карда истодааст не ки глава халқа ку пидораз гуфта истодааст пас мо як чизи пидоразизм зинда дорем да зиндагӣ дорем ҳамин хел нишон медиҳад да як сохтори пидоразизм чӣ дорем намонен ҳами чиза ягон каса намонен тоҷикистониро таҳқир кунад тоҷикистониро танқид кунад тоҷикистониро ай болош биханда фарқ надорад ин ҳами чизо шуморо ко обрӯтона боло мебарад дар любой ҷо любой инсон шуморо эҳтиром ва эътироф мекунад дар ҳолате ки шумо ин ҳами правилоро саблюдат мекунед ҳама чизи бадтарин мешикастагӣ ма бу шуморо ҳами чиз аст як каса як кас зурӣ мекуна ё мезана ё камбудиш мешава як бегона ӯ тоҷикистони аст мегӯи ки ҳам хелшид ай ӯ ай кулоб аст ё ай хуҷанд аст ё ки ӯ узбек аст ё ӯ лақай аст ё ки ӯ ҷугӣ аст не ӯ тоҷикистони аст шумо бидонед ки тоҷикистониро зада истодааст фарқ надорад обрӯи тоҷикистон рехта истодааст як кас аз диватса дора ай ҷа аст ай хуҷанд аст ай помир аст ай данғара аст ай қирған аст аймо нест не ин чиза полни рост ку бикишем партоед ҳеҷ вақт намонед агар пишаки тоҷикистониро як кас издиватса куна ягон кор куна ку шумо бестед выступат кунед ай болош ва анамо ҳолатда душман медона ки барои шумо да ҳамла кардан хатар дорад то ки агар сари шумо ҳамла куна шумо якҷоя мешед любой время якҷоя мешед инами қадар правилои зиндагӣ ва ҳаёте ҳаст ки агар ки шумо инами правилоро саблюдат кунед ҳама шуморо эҳтиром мекунад ҳама шуморо эътироф мекунад ҳама шуморо ку болои даст рӯи даст мегардонад дар ҳолате ки агар шумо ин правилоро саблюдат кунед агар накунед слабости худтона нишон бутен дар киҷоен аввал ӯ шуморо ҷанг медозад мисли ҳамо чандта гов будагие ку барои рангошон хӯрдагӣ аст ва душман бидонад ки шуморо ҷанг дозам дар вақте ки як кас бо як касе шумода ҳамла мекунад ё гап мезанад шумо уже баробарен яъне ки якдигаритона защита мекунед агар душман ҳамун проблема ҳамун минуси шуморо мекунад халқа любой инсон тра задания медонад ки шумо ду касен аввал байни ҳартон ҷанг медоза якдигаритона мезанед баъд як тайта алоҳида мезанатон ита мезана ку и тамошо мекунед хуб катра худо зад мегӯед баъде ки ира заданда баъд мегӯи хуб катра худо зад мара заданда ту пишти мара нагирифти ма пишти тра намегирам хулас инам хел бигем ки аз дар дунё любой тоҷикистониро бибина инам хеле як зачумари тасаввур мекунад ҳамун хел ҳолат тасаввур мекунад любой инсон ҳам хел тасаввур мекунад халос барои ҳамун едини будани худтона ва ҳеҷ кас шуморо шикаста наметонистагиша дар дунё нишон додани шумо и дар пушти якдигар истодантон агар ки отата кишта боша
бегона ра позволят наки қотили отайтра даруш туф кина ё ки бизана. И асосӣ правила ки дар любой ҷо тоҷика эҳтиром мекуна, эътироф мекуна дар любой ҷо. Ва дар байни конфликт камбудии худат ҳеҷ кара иҷозат нате бидроя, ҳеҷ кара худат ҳал кун. Тоҷикистонӣ боша, худтон байни худтон ҳал кунед. Дигар тоҷикистонӣ худат биёя, биё бародар ҳал кунед. Бегонара берун аз дохили тоҷикистонира ҳеҷ вақт пуш накунед. Ин асосӣ правилаҳое бигем ки шуморо дар любой ҷо эътироф ва эҳтиром мекунанд. Агар ки ин правилаҳоро соблюдат кунед. Агар накунед мегардед хеле зачумари нишида, ҳеҷ кас шуморо на эътироф мекуна, на эҳтиром мекуна. Дигар боқӣ таваккалтон ба Худо ва ма ҳеҷ кара позволят намекунам Эмомалӣ Раҳмона бигем ки таҳқир танқид кунад. Агар бегона бошад. Тоҷикистонӣ аст, ӯ ҳақ дорад, барое ки ӯ раҳбари тоҷикистонӣ аст. Тоҷикистониҳо ҳақ доранд дар раҳбарашон жалб кунанд, ҳақ доранд раҳбарашонро танқид кунанд, ҳақ доранд таъриф кунанд. Ва берун аз тоҷикистонӣ ҳеҷ кадам позволят намекунам. Агар Эмомалӣ душмани ман боша, бигем ки ма ки Эмомалиро танқид кунад, таҳқир кунад. Ӯ Эмомалиро не, ӯ тоҷикистониро таҳқиру танқид мекунад. Эмомалӣ тоҷикистоние. мегӯянд ку гирг як бор бихӯрад, ду бор бихӯрад, се бор бихӯрад, ку мухта мешавад. Дар ӯ гала дигар нападат кардан мегирад. Барое ки як та хӯрд ответ нагирифт, ай 10 марда 2 та хӯрд ответ нагирифт, 3 та хӯрд, ва дигар ҳар рӯз ҳамла кардан мегирад. Анаму хел аст бародарои азиз. Агар ки худтон ответтона надоден, яташ мегӯяд пага, дуюмиш мегӯяд рӯз дигар, сеюмиш мегӯяд рӯз дигар, чорумиш мегӯяд рӯз дигар, панҷумиш мегӯяд, шумо қарсак зада мегиред. Гирг ки як бор рамада ҳамла кард, бидонед ки маза мегирад, баъд любое время ҳамла мекунад. Ҳеҷ вақт иҷозат надиҳед ки мазза бигирад даҳанашон. фаҳмидед? Ягон каса гуфти ҳамн гапо, ӯ фарқ надорад ки аст. барои як пишаки Тоҷикистон тайёр бош любой касда ответ додан. Уна рӯз ҳар рӯз туку барои як саги Тоҷикистон, на танҳо инсон. Ба Хебара гуфти ҳамн гапо бест дар бараш. Уна вақт дунё дако обруд пайдо мешавад. Саломат бошем бародарои азиз. Худо нигаҳбонтон. Фикр назартон аз зери коммент интизор мешам. Ана умедворам ки менависен ва одамое ки мара тарафдори Эмомалӣ, чияӣ, тайтарӣ, ташаккур, шумо ҳам ҳастем ки камкам ҳамин мегӯем ки аз камбудиё гап мезанед нестем. Бинависем фикру назаротонро. ман мухолифи Эмомалӣ ҳастам. дар ҳолате ки дар Эмомалӣ берун аз Тоҷикистон касе нападат мекунад, ман тарафдори Эмомалӣ ҳастам. фаҳмидем? чотка яснара гапа. барои чи? Барое ки Эмомалӣ тоҷикистонӣ аст. камбудӣ мақати Эмомалӣ дар дохили худмондор. берун аз ӯ касеро позволят намекунам. хонатон обод бошад. ҳар як тоҷикистонӣ бояд дар навқи тасаввур, дар навқи фикр дошта бошад.